आयरनमैन सरदार वल्लभभाई पटेलनि फिलसारा बाची आसिमानी साल रक्षावी उत्तर त्रिपुरा हांकर धर्मनगर यूनिटी मार्च एक भारत आत्मनिर्भर भारत पदयात्रा खलाइजाखा उत्तर त्रिपुरा हांकर तांगबेदेखनि लुआजी मंबाय स्रांसल फुंनि दामचार तामितंगमा जराबा गख्रां बाना नारै पदयात्रा चेंगसाई रेखा मंत्री टिंकु राय बनकारी तंगो बागबासा कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए जादवलाल नाथ उत्तर त्रिपुरा हांकर परिषदनि सभापति अपर्णा नाथ जुदा जुदा हापां तांगबेदेखनि तांगफा रहमानजाखा आबो कारिबो धर्मनगर गोरों गोरों रोंनकनि रों सिरनाय सिरनाय जग्रगबो मानजागलायखा कक्तमा थुमनानि बसकांगो फायै मंत्री टिंकु राय शाखा आयरनमैन सरदार वल्लभभाई पटेलनि फिलसारा बाची आसिमानी साल कितिंगै हाकतर गोनांगै जुदा जुदा सामुं बुतां रक खलाइजागै तंगो अबाहायखेनो हास्तेनि धर्मनगर बहायनो पदयात्रा ते बुफां बसा कायलेमानि सामुं बुतां खलाइ जाखा मंत्री टिंकु राय बते बसाका पदयात्रा खलाइमंनि नाहारमं अंखा केफे गरै हदा स्नामनानि स्वच्छ भारत स्नामनानि ते स्वदेशी हायकेबा हास्तेयाव तंनाय रगनि यागबाय स्नामजाक मानै खोनै रगनतायबो गोबां गोबां खलायै तुइदुलै तंनानि इउज खलायनानि দেখুন আপনারা সকলেই জানেন সর্দার বল্লভভাই পেটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমরা গোটা রাজ্যব্যাপী এবং গোটা দেশব্যাপী পদযাত্রা আয়োজন করা হয়েছে এবং এই বছরটা আমরা ওনার জন্মদিনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছি সেই মোতাবেক আজকে আমরা ধর্মনগরে উত্তর ত্রিপুরা জেলার আমাদের পদযাত্রা শুরু হবে এবং এই পদযাত্রার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নেশামুক্ত সমাজ নির্মাণ করা এবং স্বচ্ছ ভারত নির্মাণ করা স্বদেশিকতা বাড়ানো আমরা প্রত্যেক মানুষের কাছে আহ্বান রাখবো আজকের এই সময় যে মানুষ স্বদেশী দ্রব্য যেন কেনে এবং ব্যবহার করে এতে করে আমাদের দেশ আত্মনির্ভরতার দিকে এগোবে এবং এই আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের সংকল্প নিয়ে আজকে আমরা এই পদযাত্রা চলবে पदयात्रा पाइमुंगनि यागुलो हांकर बलं तांगबेदेखनि लुआची मुंबाई धर्मनगर चिल्ड्रेन पार्क गाना लामा किनारो बुफां बुसाबो कायलायखा मंत्री टिंकु रय खबै फाइमानजनै जुदा जुदा नारवाय रक सागबायथां बुफां बुसा कायलायखा सावैमानका 6 किलोमीटर कलक पदयात्रा खलायै धर्मनगर विवेकानंद शारद शतबार्षिक भवनी सिमी पदयात्रा चेंगै कृष्णपुर हाई स्कूल खलाव थांगै पायलायखा 6 किलोमीटर हाई कलक लामाव पदयात्रा खलायलायखा स्रांसाल স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।